how do you say have a good day for a male? መልካም ቀን መልካም ጊዜ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ወይም ደስ ሊሆን ደስ ወይም ደህና ዋል ደህና ዋል ወይም ደግሞ ሰላም ዋል ወይም ደግሞ ዋል means like be yeah ዋል means just spend the day ዋል spend the day ዋል የሚለውን spend the day አምሽ ደግሞ ይሄኛው ቆይ እመለስበታለሁ በኋላ I will come back later on this spend the night ካልክ ደግሞ ደህና አደር spend the night ደህና አምሽ ካልክ ደግሞ spend the evening አሁን ይሄንን ወደ አማርኛ let me change it to Amharic ደህና አምሽ ደህና እደር ስትል አሁን ይሄ እደር ማለት ምን ማለት ነው? spend the night እንደገና አምሽ means only አምሽ means spend the evening while means have a good day yeah this is the literal meaning. The common way of saying it is like have a good day, have a good night, have a good evening, etc. እሺ ሌላው ደግሞ the other one is መልካም ቀን ይሁንልህ ይሁንልህ means may it will be a good day for you. have a good day እንደማለት ነው። መልካም ቀን ይሁንልህ ጎበዝ ይሁንልህ but can I tell ደህና ቀን ብዙ ጊዜ we don't say like that ደህና ቀን the common way is መልካም ቀን መልካም ቀን ይሁንልህ እንደዚሁ ደግሞ መልካም ጊዜ ይሁንልህ መልካም ጊዜ means have a good time ይሁንልህ ይሄኛው ቀን ነው have a good day ይሄኛው ደግሞ have a good time መልካም ጊዜ ይሁንልህ so it's the root verb ይሁንልህ is መሆን yeah ጎበዝ መሆን this is just future tense ይሁንልህ means future መሆን is it's a present መሆን is a present ሆነ is past. This is just a present time ይሁንልህ is future it is a wish since it is a wish it is future tense you know okay ይሁንልህ but ይሁንልህ is for male second person ጎበዝ ገብቶሃል ይሁንልሽ is for female ይሁንልሽ okay ይሁንልህ is for formal it is formal ሆነ is past ነው ምን ሆነ ለምሳሌ አስተማሪ ሆነ ካልኩኝ he become a teacher አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ፊውቸር ከሆነ ምን ትላለህ አስተማሪ እሆናለሁ መቼ ወደፊት የሚል ቃል ወደፊት means in the future ወደፊት አስተማሪ እሆናለሁ I will become a teacher in the future ወደፊት it means in the future ወደፊት means in the future can I tell ወደፊት Ethiopia yeah what does it mean just keep going growing keep changing I like that ወደፊት አስተማሪ ሆናለሁ means I will be a teacher in the future okay ወደፊት አስተማሪ እሆናለሁ አየው ይሄ the root word is still a መሆን መሆን መሆን